Efficient staff. At point in jogging ko tayo. Please raise your hand. The Red Cross team who is here. Mushroom worker and special Priya, our leader. So thank you. Because we are the faculty. So keeping short, I would call upon. Walk course also दशांतबाब प्रोविजन झाले किंवा बेसिकली OAG जी आसा ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट एजन्सी इट वर्क्स अंडर द एजिस ऑफ द NRI कमिशन आणि जाय तो तेप जालो फ्रँकान हो प्रपोजल जो आसा तो घातलेलो आणि तो प्रपोजल आमचो कांय दिसा पयलीं मिटींग जाली आनी तातूंत हो सँक्शन जाला आणि आता तुम्ही सगळे जाण हातूंत पार्टिसिपेट जातली फुडल्या 3 म्हयन्यांचो हो जो कोर्स आसा हो एक बरो कोर्स म्हणजे बेसिकली कोविडाचा टाइम म्हाका याद जाता कोविडाच्या टायमार कितें जातालें की कोण कोणाक हेल्प करपाक वचनाशिल्लो प्रत्येकाक भंय दिसतालो की आतां आपल्याक कोविड जातलो काय दुसऱ्याक हेल्प करपाक वचत जाल्यार पूण दोज आर द टायम्स वेर द पीपल रिक्वायर हेल्प सेकंडली आयज फॅमिलीज कश्यो जावपाक लागल्या फॅमिलीज न्युक्लियर फॅमिलीज जावपाक लागले इन द सेन्स आवय बापूय घरा आसता जॉबाक कोण तरी भायर वता कोण तरी भुरगीं आहात ते शिकपा खातीर भायर वतात आणि पेरेंट्स तितले मागीर घरा कडेन उरतात आणि मागीर ओल्ड एजीन मागीर तांकां जाय तो हेल्प जाय पडटा मागीर तो हेल्प खूब पद्दतीन जाय पडटा तातूंतलो मेडिकल इमर्जन्सी जी आसता ती मेडिकल इमर्जन्सी दॅट इज प्रायमरी मेडिकल इमर्जन्सी ही खूब आसता आणि अशा टायमार जो मनीस पयलो पावता तो ताका देव आसता आणि तो ताका जो मदत करता त्याच्या आदाराचेर तेजें फुडलें आयुश्य जें आसा तें बरें जाता आतां जशें गौरीशान जालें की येता आसतना फ्लायटीचेर तेका जी गजाल ताणें आपली सांगली सी दीज आर द मोमेंट्स वेरीन आमी जर फुडें सरले आनी कोणाकूय जर आमी हेल्प केलो जाल्यार तो म्हणजे मनीसूय याद दवरतो आनी आपुणूय कितें तरी त्या मनशा खातीर केलां हें आपल्या मनांतलें आपलें एक समाधान आमकां सगळ्यांक मेळटलें आयचो टायम असो आसा की जशें हांवें म्हटलें की फॅमिली जेन्ना ल्हान जातात तुमी जर वचत सिटीनी वचत जाल्यार हांगारूय आसात की हांगा अश्यो फॅमिलीज आसतल्यो की ज्या फॅमिलीन दोगूच जाण रावतात तिगूच जाण रावतात अशा टायमाचेर तांकां मदत करप खूब गरजेची आसता हो जो कोर्स आसा हो कोर्स खूब 3 म्हयन्यांचो कॉम्पॅक्ट कोर्स आसा पूण बेसीक ट्रेनिंग जी मेळटली ती बेसीक ट्रेनिंग ही तुमकां सगळ्यांक त्या नदरेंतल्यान खूब म्हत्वाची आसा अशें हांव मानतां भाव फ्रँकान हो इनिशिएटीव घेतला तेका इंडियन रेड क्रॉस सोसायटीन तांकां सपोर्ट केलो हेल्प केलो आनी तातूंतल्यान तुमकां हें सगळें ट्रेनिंग जें आसा तें फुडलें मेळटलें की तेजी बिल्डिंग जावपाची पंचायतीची व्हिडिओ हांगाच बसला तेजे कडल्यान येतले ते पयशे ऑलरेडी 5 crores have been sanctioned म्हणटा तो केन्ना दितले तेजे कडल्यान येतले आनीकूय जाय जाल्यार दी तूं मातशें सांग गव्हर्मेंटाक आनी एक बरी बिल्डिंग जावनी तुजी कारण म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 3 वर्सां जालीं तूं सरपंच म्हणून काम करता रायट न्ही सॉरी 1 वर्स जालें सरपंच म्हणून काम करता आणि तो काम करता ते बऱ्या पद्धतीन काम करता ताका आनीकूय फुडें सपोर्ट जो जाय तो सगळ्यांनी दिवपाक जाय तातूंतल्यान तें जातलें आनीक आमकां सगळ्यांक मेळून तुमकां सगळ्यांनी हो जो कोर्स घेतला इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी जी आसा इट इज वन ऑफ द बेस्ट सोसायटी जी लोकांक हेल्प करता आनी मोर पर्टिक्युलरली ड्युरिंग द क्रायसीस टायम तुमी आतां पळयता आसतले की जेन्ना इस्रायलचे वॉरफेअर चालू आसा किंवा युक्रेन रशियाचें हें चालू आसा मदीं जर कोण हें करता आसत तांकां लोकांक तेंचे एड करता आसत मदत करता आसत जाल्यार इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी आसा की जे सगळे हातूंतल्यान सारकें न्ही तुमच्या तुमी सगळ्यांक सपोर्ट कारण अल्टिमेटली ह्युमन लायफ मॅटर्स आनी ते ह्युमन लायफ मॅटर्स जर तशें आसत जाल्यार ताका कोणी हें काम करपाचें जें आसा तें रेड क्रॉस सोसायटी आपल्या पद्दतीन करता आनीक बाब गौरीश दोन आसा बाब जॉन आग्यार आसा
सो ते त्यांच्या फुडारपणा सकयल गोंयचोय चॅप्टर जो आसा तो बऱ्या पद्धतीन काम करता. तुमकां सगळ्यांक ह्या कोर्सा खातीर हांव बेस्ट विशेस दिता. म्हाका खबर आसा की हो कोर्स घेतकच तुमकां डेफिनेटली तुमच्या एक लायफा भितर सुद्दां एक चेंज जातलो. तुमकांय कळटलें की हाव वी कॅन सर्व द ह्युमॅनिटी एट लार्ज. सो तो तुमी करचो, हेचो एक फायदो तुमी सगळ्यांनी करून घेवचो. जी सर्टिफिकेट मेळटी त्या सर्टिफिकेटीक सुद्दां एक व्हॅल्यू आसा. ते सर्टिफिकेट ही तुमी फुडें उपयोगाक करपाक शकता आनी म्हणून त्याचो तुमी सगळ्यांनी ह्या कोर्साचो उपयोग करून घेवचो अशें. 3 months for our villagers and surrounding villages. आयज तरी चिंचणी पंचायत जे प्रोग्राम जावन डेव्हलपमेंटल वर्क्स घडून हाडटा जाल्यार आज आमच्या मदें जे आयज आसा ताचो आमकां सदांच आदार आसा. आनी तेच पळय म्हजे पंचायत मेंबर्स तसोच सेक्रेटरी जावं स्टाफ जावं BDO डिपार्टमेंट जावं डायरेक्टर ऑफ पंचायत हाका सगळ्यांक एकठांय घेवन आयज हो गांव फुडें वयता. आनी आयज तुमी चोयले जाल्यार चिंचणी पंचायत इज ऑर्गनायझिंग डिफरंट टायप्स ऑफ प्रोग्राम्स. आयज सगळे कडेन आमकां विचारताय बाबा तुमकां कोर्सीस कितको मेळटली. सो हांव चड उपकारी हे डिपार्टमेंट जावं म्हगे कलिग्स नारेन सर्वेकर हे आयज आमकां तेणी हे कोर्सीस सेक्शन केलो म्हूण दिवपाक. कित्याक हो जावन आसा आयज खूब म्हत्वाचो बेजीक होम नर्सींग. तुमी तुमच्याच घरांत हे यूज जावपा जाता. तुगेल्या शेजाऱ्यांक सोयऱ्यांक वा गांवांत वा वाड्यांत तुमकां कोणाकूय इन टायम ऑफ एमर्जन्सी बेजीक फर्स्ट रिस्पॉन्स म्हणटा ते भाशेन तुमच्यांनी पावपा जाता. सो तुमी हे शिकोवन बरे भाशेन दुसऱ्याक आपण शिकिल्लें दुसऱ्याकूय गांवांत आदार दितले म्हूण म्हाका विश्वास आसा. तेच परी आमगे हिंगा चिंचणी पंचायत वी आर कोलॅबरेटिंग विथ द पॅलेटिव्ह केअर. एवरी म्हयन्याक साउथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हिंगा डॉक्टर आनी नर्सीस येवन आमगेले होम विजीट करताय वाडवाड्यांनी. जी बॅड रिडन पेशंट आहाय तांकां वा जो कॅन्सर पेशंट तांकां. सो तुमच्यांनी तांकां आदार दिवपा जाता. सो तुमगे कंप्लीशन ऑफ कोर्स यू कॅन बी अ वॉलंटियर फॉर देम. तेच भाशेन हांव चड उपकारी इंडियन रेड क्रॉस सोसायटी ऑफकोर्स तांणी फॅकल्टी मेंबर्स बाब अब्दुल आनी बाय प्रिया तांकांय. कित्याक तुमी जे शिकयतले ती तांकां सारकें शिकोवपाक. कित्याक हेल्था मंत्री मातशें भिरायसोता चुकोन डिसिजन घेवपाक. सो हे तुमी तांकां बरे भाशेन शिकयतले, बरी नॉलेज दितले आनी तांकां ती नॉलेज ती बरे भाशेन यूज जाता. I would call upon our dynamic Sarpanch, Sri Frank Vegas. But we have the pillars of Frank Vegas that happens to be Deputy Sharmila Gracious. I think she deserves a bigger award. Puri Goshti Push Gupta. About 21 students to be in Ekrai Yon, or 3 minutes of home nursing course basically, which can supplement nurses. तुमचे काम बिफोर द नर्स कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स, आणि हे रेग्युलर लागता. तुम्ही फर्स्ट रिस्पॉन्डंट म्हणटा आणि ते तुम्ही बेसिकली घरात समजा तुमकां प्रत्येक जाणाक होम नर्सिंगाचो कोर्स समजा कोणाक खबर आहा बेसिक जाल्यार यू कॅन सेव सो मेनी लायफ्स. हे तुज्याच घरान न्ही आजूबाजू नेबर्स फ्रेंड्स यू कॅन डू वंडर्स. तुमकां बेसिक स्नेक बायट्स सांगला तुमकां इलेक्ट्रिकल शॉक्स, बारीकशे फॉल एक्सिडंट किंवा CPR हार्ट अटॅक घरान आज कॉमन केसीस जाल्ले आहा. जाणटे भुरगे कोणाकूय केन्नाय हार्ट अटॅक येवंक शकता. सो इफ यू नो दॅट CPR कशें करप, आय थिंक यू कॅन सेव लायफ्स. आनी तो हॉस्पिटलांत पावोन म्हणसर तुमची करप. हो खरोच कोर्स आज एक आदर्श म्हणटा तशें आमी इनोवेटिव्ह आयडिया वेर गव्हर्मेंट पार्टनरशीप, सरपंच and the local bodies and NRI and with Red Cross अशे वेगवेगळे एजन्सी जेन्ना एक कडेन येता यू कॅन डू वंडर्स. आमी म्हणटा न्ही हे म्हाजें तोंड पळयना ताजें फाट पळयना आनी सो हियर वी हॅव गॉट डिफरंट एजन्सीज हू हॅव कम टुगेदर
आनी आज हे तुमकां तुमच्या समोर इट्स अ गुड एग्जाम्पल. अशें फ्रेंड तुवें सगळ्यांक दाखोवन दिवपाक जाय बाकीचे पंचायतींनी सुद्दां दॅट वी कॅन डू दीस टायप ऑफ प्रोग्राम्स. आनी अशें करून प्रत्येक म्हणजे 20-25 जाणांचो सुद्दां ल्हान ग्रूप सुद्दां जालो जाल्यार इट मेक्स लॉट ऑफ डिफरन्स, बिलीव मी. आनी यू नीड टू बी माय एम्बेसिडर्स, रेड क्रॉस एम्बेसिडर्स. बेसिकली हांव म्हणजे रेड क्रॉसाचे तुमी एम्बेसिडर्स वेर यू कॅन प्रमोट दीस टायप ऑफ प्रोग्राम्स, promote blood donation drive, promote medical camps. As I told you earlier, there are lot many things what you can do. तुम्ही खूपशी गोष्टी करू शकता. It's not only restricting to home nursing. तुम्ही त्यांना सांगता बाबा हा कोर्स चालवा, let us do something. अशें आनी भुरगीं शिकात. कित्याक this is going to help not only तुमकां काम करपाक जाय अशें ना, knowledge never gets waste. कळ्ळें न्ही. जो मनीस शिकलेलो आसता न्ही केन्ना नाजाल्यार केन्ना ताचो उपयोग जाता.